የግዕዝ ቁጥሮችን ታውቃላችሁ? ከ10 እስከ 100 እንቁጠር። 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ቁጥሮቹን ተጫኑ። 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 40 43 40 44 45 46 47 48 49 50 50 51 50 2 50 3 50 4 50 5 50 6 50 7 50 8 50 9 60 60 60 1 60 2 60 3 60 4 60 5 60 6 60 7 60 8 60 9 70 70 70 1 70 2 70 3 70 4 70 5 70 6 70 7 70 8 70 9 80 80 80 1 80 2 80 3 80 4 80 5 80 6 80 7 80 8 80 9 90 90 90 1 90 2 90 3 90 4 90 5 90 6 90 7 90 8 90 9 100 100 100 1 100 2 100 3 100 4 100 5 100 6 100 7 100 8 100 9 100 10